alpha roto economico fi alpha roto kwa bosia beaucoup dali ene o mi ko lese we kone ene no tenteme de bo mi no so kule autoville kabio gandi eyan oh trousseau d'amour trousseau d'amour mi mra be sin ene ji wo ya eyan ndo sansan sin gbenu to vite aussi son po yon po ero petit sur etinei alors il y a beaucoup de chorin quand même les dions maintenant on a dit pour de quoi mais le fil d'une pour moi il matin mais les tintiens et c'est quand on pas boire toujours moi il matin à sinon tu es pour tintiens tu es voici non quoi et tira bon mais dans do moi il nous m'aider et dans domaine de cha a supasi potenti ragba metone tenti no ato metone tenti mere don chao ene on ena to no kon yibo no don fifa wa kon doleme aso odu anse asigbe asedu anse asugbe no mi lo trousseau d'amour no mi lo trousseau et do nyon lo konwe ba don a préparé trousseau no mi po trousseau lo po me mina mon bébé si en mina mon po mina mon no kekede me savoni ti nebi. Donc, quand nous mettons le trousseau d'amour, et quand nous qui est couplé, le bocha, au goût, bel pot, au roi de beau sang, et là, on va sur les bonnes unis, le bas de l'ébor, quand le pot est dans le tien. Moi, yo, on peut donner mélodie, nous dit à Tino au beurre et d'eau. On a Tino, des midos, nous pouvons faire des minutes, nous faisons le thé. Bon, mimono, et on doit avoir. Bon, il combo c'est le possible. Mi pon kandio menamo amane mo parti ne le atinjo ela mia mona jai tuna raison yo defu no mo ayo mo wedi nun le do pote do le me on menamo je na kuse bo problem no besi fini ete no je bo sun no ti abuno ba ko na hiku asito bo yo no na mo zero ta vujo sun na joto ho me sin fini mo ayo do ton do ponwe na asutu pour na lupo bena si ko mi na mo san ko bena no dokudu lo na fo mo na ito home mo ayo do ton do pole nwe atinle do posin do flene mo ayo do po je gosime eno je bo ko me sino aton mo ayo do pole hwe do mo ayo do racine do wen bo na hatin do ti no do ni mo na suki antonji no ke ya henyo no ne do ti fine bel mo ina su ton ni mo na siki bona wa dagbe ni yon ati wen mo te bodo keke he nyon no le su do ti no do le do ko fle o mi amo nyon wa je patapata ho ji ba asu ton po do le do ko fle do suno sin kote o suno pa si ton po o yan na bi o tenti e ma ten du ya te ho e so a plaisir de nombro ni e going to mo njon dagbe wa no ho wa ni e na sin ko mo so na ho wa soit e no so bo no ton mo de ni dai so o e na wi soit il va ça il y a le dépôt les pour ça non connait et quand on le hokame on no wedeme moi non wedo asoato metonete tin bana en quand moi la sofi ba so to le il y a des non do to to ji quand on va les yo quand on ba nous les cal biblo ya donc et de na cha mener le po cha mener le po bon assistant trousseau d'amour alpha roto gbeni aton don de yo ofunya kunya na ba jono we la supa si potentin asipodo asupotintin gbema no po gbema senu mende kaka vile de suna no compréhension bona no entente top no poton et na wati ho ya mo koton ati ho tout so d'amour ndebe rezan et na éviter ye blabla ni le hwe do de na do de me na to nji gbeme de mi de o ndi bo ke on asupata si pona lo po gan an kwa so kweto e me na lo ye kanji ye blabla de bona bien me pon bona je le bi rien fufunji bon tu es bien de badoji donc et na ya ye ne hwe donc pour ça d'amour de me blou ben nous keke ba guro po a mo nous keke de me bon de me de no san po to a kan vivi po de me no san po a no sin po no mama no sin e mama no sin e no mo yimbu no sin no mi de gon yimbu si an no sin mi no san mi do annoncer yimbu no sin no me ro to gudo to de me ma do yimbu si an no sin e no se le si no
Bono do sana. Nous ko nous l'air ou me fie bidona se betui. Et dona se khotoi. Ali le nous comptons léo, et là nous titue pas. Donc nous ko do nous vivi nous. Doit ran vivio. Nous d'agwe non blo. Nous mise sucré le côté te fi de ho teme. Et a misa teme. A misa so ato, de wato debu apleo. Nous a ran vivi so tonté. Bono do ton pelo po. Vivi na bio nous mi wa mene. Donc à ran vivi koropo. Mais dans ces 2 ans, mon coton tout ça d'amour là. Mais dans ton vidéo, quand tu aimes, dans ton vidéo, à ce que tu es tenti, à comprendre. Nous les cas à fort, bon les gens, tu oui mettons d'eau, bon à l'autre tu dois y être un boulot, et non souvent mettons. Et parce que me prend tout ça d'amour, mais dans mon cardinal le coup de mes. Bah ça, il faut quoi d'ailleurs, un autre bimano, et nous les audios incité d'eau, bah prenez nos pommes, nous sous cardinal. Bon un chavio. Au soir que ça go. Bon un chavio. As is endo afọ ite ete wezo chavio na afọ ite nu ya de na mo hon ti bokun bona bi okutigbe bla kan pa site pokije asuche po yen pokija kabi era bi aso kweti bla kan so kweti gbado ba so ato tele san se gbelu ya yele su ganga san do gbelu po ka so ato le ya kabi gan lo file ni to fi tele po yen po san lo gbe po a ye baba na kan hon gam na hon bo bi okutigbe o ye mon ko na do temini de do afọ ite on chavio na so yin do afọ ite Bon in ka so chavio so i do don. Bon ho do gbe njale yo. On de fla bole na. Na le so chavio. E we so me jona bole no jinja me no gbata me kanji. O abro asu hon o se chavio so i do afọ ite nu ya le so do ba jona ko mi mo mi ama super sipodi. E no wuri alo ye ya la hospital ya kon wuri do o ye ko no ko ya. Le ko no po kaka fo ko no wa lo fo no wa papa no po ma no po wa ito mi no pepe mi no mo no ko ton le ayi donc on asu hon ne mo so ndo fie ne on aso mi mo aso ko change mo yen njo yo wa mo po ko ita ti epo te ga ye be ka po ti ka je ko ka no te ka ga bo vie ton vivre le na mo no no tonde do promi Tout ça d'amour est ça. boy no sa bro su hon do nu ya mo ko ta so ko mo ko ta so ko pe dia ko pa si tu ko mi na po do mi le tenji ja vi o ya ka su ka de na le on fi de no so ene no so ene do to da ho de mo no fo pe dia ni no to ene si ma fo de me pe dia fi fa ko tenji tepe fi fa la so ko tenji an wa so bu ho po an wa so bu na blo inventer bo fight na ton bo e do ho bo su hon ene dia gbede pon mais qui est moi encore tant pour toi dire que j'ai besoin anji non mon coton là aider tout ça d'amour nous pi wa to do na ça nous bi wa to mais bien je ka be do na ça nous ko do nu ta jo we go tele ron jire e do na duo e no agbaku ko da du tu aje fu jaje kragra bro jaje wo sun kanji afun je mayo no gle ya faut pas si tu peux me no ko e bidi ya ble mbo ça tout ça d'amour no ku ko na no donc bi desu na ça no bo na se bi bo na no bona bionu e ba de be na bi okuntu eternel we wele suwa zebo sanu asutui zebo sanu so kwe de ahunti trowe no abalo no na inu komo na yin de suwa gwa so ma kwa so kwesi ma ba na wa so no kwe aton bo suwa so kwete yo le no ba mo donc etenkun we na so d'amour mais biwe je ha be do na sa Alpha Roto minai o nukon yo o trousseau d'amour otone me donne ani etewe Alpha Roto ka do bo no ene o e na zan lo ji dona ti nu me donc do ko lu fi we bolo mina mo tokpo no ko dele mina mo papa et maman mina mo grand papa dele ben non doj no vie ton vivou viticule mais et non je voulais dire moi hein c'est à l'âge de 45 ans écoute 50 ans et matin était nous sommes ndé moi nous moment si je savais au goudron bon konyo goudron ndé moi et minodo e o mi joko nendo e mi no do yo gbede kun ni mo tegbe ni won fi yen ti mo do do pon ni mo lo sun sa isen no mi hon mo pon mi na ma kon ke lo fi yen ti on se mo ya la mo fi yen je mi na mo no de pe oru yo e lo sentiment amale po gbeji tegbe ba male di bo mi de no ko pri bo no se bo no nu e de bo no ko pri bo no se bo no le bo ti e se do we ba lo ran to yo adu na to ason kenken de na de bo na ko kwesin fi ya osun mereton na segun chetu dia edu na le ko bo mo yi mo ko to le me ko mi to le nsa le bo do jijo dagbe do ndo jijo sinu mo la ja che gba utuche we go che dia ablo ndi bo le ko mo wole sun
donc jijo dagbeo me ka na kwedonu we dia ka lo amasin jijo o to gbe ni aton san yo ye de le tin bo ton menu ver menu sin ni do ai ka menu me but we got to listen na je susu nu kunto meji we dia da amasin le na de nu ye mo nko ton isi sepo we ande sai hatu me o ye mo nko ton na wa kon to kwe ki o metu listen na je o tutu feji e na je nu kunto me suji na je buwa ja anje nineji we mi no wa yo nini mi nesi ko me do we go mi to ko ya ekono aji donc jido dagbe o we no konton bonu jido ja masin mi do wa bi mi do masin ton be no jido se masin be no le me ko le no le bonu to je ba fo kun wa lo fun wa bo kanu puto agono puto mi do be no go me bon eno kwa ha ejuru me ko le ko no eno no ha piti ya et dia san le bo de ko de lenu bo de ko de le ba ya no ple vi meton vivule vi meton vile mi a gonte mi no po papa na je ko de sin ho me le bona wa ha pele o me bi na dokun mo na voyi ya lo ti bon de la je do no kun to me do fiton vivule ji pon ko mo ko to na alfa ho to pele yan si be no kekeliege e on ko botie bon ato ko to me e o me de ato fitile ko me na mo e bona tota bana e kon ko botie mo hun le na to me me de ko le na mo fitile san na me wala la sa ason to kun to me na gbon hun ni na wa e o pe de kun sin kon no botie de na me donc nous avons beaucoup gosin to mais ko mi to na ko ma statue le mi no sen e no blo statue de no lo ko lié des timba bikuri des timbo elo lewen nous statue le cropa ça force et donc wa agir bon blum tonne fra fo no aje ko le nu bon e won fra fo mi na mo kanjo de mi mi ka mo ndi bu mi a tu e ko no wa nda gbele eyan mi ko ti se ya donc ti to sinu ede alpha o to si bodi bole lo kume bo mi ko le bo ino san vivu binosa mon coton edi oh diembo azokwe to e aka do sin bo ka ba do nu kon yi na tin na alpha ho to do nton de flafo a ganji no mon coton edi mi na mo egbedion ele no ho azokwe bon quelques minutes quelques temps pour eno ya bu level so école privée de l'étime no dia ena ho école ko di me po we mai no ti hale be no ho mo e blo ko mo ha no so mesi le ya kabi mi no nye pon toto zoti au clinique qui bon mais là à son de toi merci bon quand on a bon blé à son bon il file voler qu'elle bon n'y a so ai n'y so n'y a so donc en compte où n'en kana bloku ba kitina ti n'en bloku bo fie ndé bolo san mana bakwa ndia bu pon aso pon ma da hu ne bo kana hu no tende bo petona wa bona zo aso mi abo tenga ja dudugbe no no wa e me to kono kunu me de be ne to kunu de donc on dona wa so ene wa zo mi don de be ne to hosi e ba fa ho to si ba ze to hosi mbo se la so fetui fidi bu de hwezero mo no nyime kiremi e si de sin di na wa e si san mi na wa e si sin kutu na wa e si sin no ko na wa asafo le docteur de on doit couper mes pieds point mais pas mêler de 2 milliards pour qu'elle coupe son camp donc en bateau pour et qu'on peut mia et qu'on a dit